अथ प्रार्थनादशकस्तोत्रम् रमारमणमध्वादिदेशिकश्रीहृदब्जग हयग्रीवकृपालो मे प्रार्थनां शृणु सादरम् अयोग्यविषये स्वामिन् सर्वथा न मनो भवेत् चाञ्चल्यं मूलतश्छिन्दि दुराशां हर दूरतः दुर्बुद्धिं च न मे देहि दुःशास्त्रावर्तने रतिं हापयस्व च दुर्मानं दुर्गुणं मोचय प्रभो दुस्सङ्गं दुष्क्रियाञ्छिन्दि हरलोकाटनात्पदौ न नियोजय चक्षुंषि परदारादिदर्शने दुष्प्रतिग्रह दुस्पर्शे करौ मा चोदयध्रुवम् अगम्यागमने गुह्यं घ्राणमाघ्राणने सताम् अपकर्षतु जिह्वां मे लोकवार्ता दुरन्नतः दुर्वार्ता दुष्टशब्देभ्यो निवर्तय हरे श्रुति भवदिच्छानुगं चेतो योग्यसद्विषयं भवेत् यदृच्छालाभसन्तृप्तं निश्चाञ्चल्यं भवेत् त्वयि सुज्ञानं सर्वदा देहि सच्छास्त्रावर्तने रतिं सत्सङ्गं सत्क्रियाञ्चैव पादौ त्वत्क्षेत्रसर्पणे श्रीमध्वशास्त्रश्रवणे नियुङ्क्ष्वश्रवणे सदा हयास्य चक्षुंषि च मे दर्शने सन्नियोजय करौ त्वदर्चने नित्यं सुखतीर्थस्य लेखने त्वदालापे त्वदुच्छिष्ट भोजने कुरु जिह्वकां घ्राणं भवतु निर्माल्या घ्राणने नमने शिरः देहि मे तु ज्ञानभक्ति पशुपुत्रधनाधिकं प्रार्थनादशकञ्चैतत्त्रिकाले यः पठेन्नरः तस्याभीष्टं हयास्योऽसौ दत्त्वा रक्षति सर्वदा इति श्रीभाविसमीरवादिराजतीर्थश्रीचरणविरचितं प्रार्थनादशकस्तोत्रम्।